जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से आपका दोस्त निसार जावेद। मेरे दोस्तों, ये देखें, ये है काला पूंड। जज साहब नहीं है, काला पूंड है, क्योंकि मैंने नहीं कहा, तूने अदालत मुझ पर नहीं लगानी। अब लगा भी नहीं सकते क्योंकि आपने खुद कहा। देखिए जी, ये अतमन साहब हैं और हम ये जानते थे कि ये इमरानडू हैं। हम इतना जानते थे ये कादियानडू हैं, लेकिन आज उन्होंने बताया कि मैं काला पूंड भी हूं। एक वाकया आपको सुनाता हूँ। वो वाकया सुनाना थोड़ा लाजम हो गया। खबरें शबरें मैं कोई ना तजगार हूँ, ना कोई खबरें पढ़ता हूँ, ना कुछ। हम तो इधर बैठ के गपशप करते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ पुराने दौर का। पहले जो गांव होते थे उनके अंदर चोरियां चुकारी होती थी, फिर खुला उसका ढूंढा जाता था। फिर लोग आके एक्सपर्ट जो होते थे वो अपने अपने आइडियाज देते थे। उन आइडियाज के मुताबिक उन लोगों को ढूंढ लिया जाता था जो कि चोरी करके गए होते थे। दोस्तों, ऐसे ही हुआ कि एक दिन किसी घर में चोरी हो गई। बहुत सारे लोग जमा थे, आइडियाज लगा रहे थे कि चोर किधर से आया, किधर से गया, कैसे हुआ। ये करते करते असल चोर था वो भी मकामी था, उसी गांव का रहने वाला था। अब वो उससे गुजरा, उसको तो पता था इधर क्या हुआ है, उसको तो सारे इलम था कि लोग क्यों जमा हुए हैं, क्या आइडिया लगा रहे हैं। वो इसलिए कि किसी को बीच में शक ना पड़े, वो भी उस भीड़ में घुस गया। फ्रंट पे चला गया जहां पे एक्सपर्ट्स खड़े हुए थे, एक्सपर्ट्स में शामिल हो गया। उनको कहता है कि देखो जी, मेरे ख्याल में चोर इस दीवार पे चढ़ा होगा। जैसे जैसे उसने चोरी की ना, वो बताने लग गया। ऐसे चढ़ा होगा, दीवार के ऊपर चलते चलते दरख्त के पास आया होगा, दरख्त को इसने शाखें पकड़ी होंगी, वहां से दरख्त के साथ था कि जब उसने जंप मारा होगा ना नीचे, तो मैं गिर गया। बस एंड पे जाकर उसके मुंह से निकल गया कि मैं गिर गया। तो वहां पे जो लोग जमा थे, जो पहली आंखें जमाए बैठे थे, उन्होंने फौरन देखा उसको। वो स्क्रैच भी लगे हुए थे, चोटें भी लगी थी। चोर पकड़ा गया। सेम ही काम यहां पे भी हो रहा है, बार बार हो रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले फैसल बहु वाडा, जो एक वो गेट नंबर 4 का दूसरा शेख रशीद, उसने एक बात कही, कोई ऐसी बात कही जो किसी का नाम नहीं लिया। सबसे पहले ये इमरानडू, ये कादियानडू अतरमनल्ला बोला अंदर से कि भी मुझे ये कहा है। ठीक हो गया, वही कि मैं गिर गया। अब वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वो बातें की जो कि 28 मई को, जो बहुत जरूरी थी बताना, अवाम को बताना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, कि यहाँ पे कुछ काली बेड़े हैं, वो जो कि 9 मई वालों का साथ दे रहे हैं। 9 मई वाले कौन है? पाकिस्तान के मुखालिफ है, पाकिस्तान पे हमलावर है। दो ही चीजें रहेगी इधर, एक इमरानडूज एंड कादियानडूज हैं जो 9 मई वाले हैं। बाकी फौज, जितनी दूसरी जमातें हैं, जितने दायरे हैं, वो सारे 9 मई का अलग है। कोई 28 मई वाला, कौन सी मई वाला है? 28 मई वाले सारे ही हैं। वैसे फौज भी 28 मई वाली है। तो किस्सा मकसद ये है कि वो अंदर बैठा ही शोर करता रहता है, ये मुझे कह दिया मुझे। अब उसने कहा कि जी हम काली बेड़े नहीं है, हम काले पूंड हैं। पंजाबी में पूंड कहते हैं, उर्दू में डेमो भी कहते हैं, भूंड भी कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। वो काले रंग के भूंड होते हैं ना, जो इसने भी काले चोले पहने होते हैं। उसने कहा जी मैं वो हूं, अब दादा करें। और एक काम आज हो और हुआ, वो भी आपसे आपकी गुजारिश कर दूं। वो बड़ा गौर तलब है, बड़ा दुख देने वाला काम है। वो ये हुआ है, तो दुख की बात बाद में करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि भाई वो कोर कमांडर्स की जो मीटिंग होती है ना, फॉर्मेशन जो हमारी मीटिंग होती है, जिसके अंदर जो सरबराहान होते हैं पाक फौज के, वो बैठ के एक मीटिंग करते हैं, लाहे अमल इख्तियार करते हैं। मेरे ख्याल में साल में 2 होती हैं शायद। वो मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमारे हाफिज साहब ने फिर कह दिया, बार बार कह रहे हैं, काफी देर साल गुजर गया, वो फिर उन्होंने कह दिया जी कि 9 मई वाले को नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं हाफिज साहब की समझ नहीं लगती, शायद मैं तो गुस्सा ही नहीं करनी चाहता। हाफिज बंदे हैं अब, और हैं भी बड़ा पक्का दम करने वाले। तो कहते रहते हैं बार बार एक ही बात कही जाते हैं। कहने से ना बात का असर खत्म हो जाता है, करने से, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मोहतरम हाफिज साहब, ये काम ना करें प्लीज, आपकी मेहरबानी। करना है करें, नहीं करना जान छोड़ दें, कह दे कि भी हम नहीं कर सकते, हमारे ऊपर बाहर का दबाव है। ये असल बात बता दे। फिर जी 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। वो अपने सारे चैनल्स पे सारे व्लॉगर्स को सुन ली होगी। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं जी, कि हम नहीं छोड़ेंगे। जो सहूलतकार, जो जनाब इसके अंदर जो मास्टर माइंड, ये सहूलतकार तो आपके सामने अदालतों में बैठे हुए हैं। सहूलतकार तो अभी तक सहूलत उनकी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, और वो कह रहे हैं हम पूर्ण हैं।
یہ عجیب سی بات نہیں چل رہی ویسے. جج کہہ رہے ہیں ہم پونڈ ہیں کالے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں, صورتکاروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھیں نا, ہم تو پاکستان تو عجیب کشمکش میں پڑ گئے ہوئے ہیں. بہرحال باتیں بڑی مزیدار ہیں. حافظ صاحب دامل ہے, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم وہ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے جس وقت یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس وقت ایک عمران جج, ایک قادیانڈو جج, وہ عمران خان کی 9 مئی میں 2 ضمانتیں لے رہا تھا. اندازہ کریں آپ یہ بات کیسی ہے. آپ کو شاید کم لوگوں نے بتائی ہوگی. جس وقت یہ بات وہ کر رہے تھے اسی وقت وہ ضمانتیں لے رہا تھا. اب وہ پونڈ بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا, وہ بتا رہے ہیں ہم پونڈ ہیں. وہ پونڈ ڈانگ بھی مارا انہوں نے, صرف بتایا نہیں کہ ہم پونڈ ہیں, ڈانگ بھی مارا, 2 ڈانگ مارے جی, 2 کیسے میں ضمانتیں لے 9 مئی والے. بہرحال دوستوں باتیں ہم کرتے رہیں گے. ہمارا کام ہے جو ہم کرتے رہیں گے, جو ان کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے, جو جس کا کام نہیں ہے وہ جو کرتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. جس کا کام نہیں ہے لیکن وہ کر رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے جی. تو میرے دوستوں بات ہم کر رہے تھے 9 مئی والوں کی. 9 مئی والوں نے کبھی چین نہیں پایا اور نہ ہی ملک کو چین لینے دیا. ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ملک کو ختم کرنا ہے. اب تو منہ سے بھی کہنے لگ گئے ہیں, اصل میں یہ ریاست کے اگینسٹ چل رہے ہیں, ریاست پہ حملہ آور ہیں, ریاست کے ساتھ دشمنی میں اترے ہوئے ہیں. جب 9 مئی والے کی بات کریں گے تو ایک دم مجھے ایک بات یاد آ گئی. یہاں پہ رک کے پہلے ایک بات کر لیں ہم. دوستو آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی والوں کے ایک ابو جان ہیں, وہ ان کے پیغمبر بھی ہیں, ان کے سارا کچھ ہیں, ان کے مرشد بھی ہیں. اور جو ان کے لیے امی لے کے آئے تھے کسی کے گھر سے نکال کے, اس کے پیچھے والے بھی ایک ابو تھے, آپ کو پتہ ہے. اب یہ ایسے جانور, ایسے حیوان ہیں کہ جو بھی ان کا مرشد کر دے اسی کو وہ ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ بھی وہ کر دے, بے شک وہ کسی کو گالیاں نکال دے, اسلام پہ حملہ کر دے, اسلام کے اوپر کوئی الٹی سیدھی بات کر دے, کفر بک دے, یہ ڈیفینڈ کریں گے. اور جو اس کے اگینسٹ ہوگا وہ بے شک ان کا بڑا ابو, جیسے وہ جو منیکا ان کا بڑا ابو ہے. اپنے بڑے ابو کو پڑھ گئے, ان کے جو وکیل ہیں عمران ڈو اور قادیانڈو جو ہے نا, یہ انڈر پریشر لا کے کام کروانے والے ہیں ہر چیز کو. فوج کو ساتھ لے کے پوری جماعتی جو سیاسی جماعت تھی ان کو انڈر پریشر کیا. پر جب فوج نے گوشے اتارا, خود انڈر پریشر ہونے کا ٹائم ہے, تو عجیب و غریب صورت ہے. اسی کے اوپر میں آپ کو سناؤں گا ایک اور بات ان کی. یہ جو 9 مئی والے ہیں, جب ان کی حکومت تھی, یہ کیسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے تھے, کیسے مونچھوں سے پکڑ کر ڈالوں گا. وہ آپ کو الفاظ سارے یاد ہوں گے. میں آپ کا ہسٹری اتارتا ہوں, نواز شریف, میں یہ کرتا ہوں نواز شریف. جب زرداری کی حکومت تھی پھر بھی نواز شریف, جب نواز شریف کی حکومت تھی پھر بھی نواز شریف, جب اپنی حکومت تھی پھر بھی نواز شریف. یہ ان کو اصل میں ایک بیماری لگ گئی, جو اس بیماری میں بندہ ہر وقت نواز شریف کرتا ہے. بہرحال ان کا ایک اسپیکر رہ چکا, ان کے پاس وہ کیا پتہ نہیں کیا ان کے عہدے کے اندر, ان کے عہدے لے کے پی ٹی آئی کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا میں آپ کو ایک کلپ لے کے آؤں. وہ آپ نے کلپ سننا ہے تو 2 منٹ سم سیکنڈ کا ہوگا. تو وہ کلپ جب آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا ان کی ذہنی مینٹلٹی کا. یہ کسی بھی چیز کو تھوک کے, کوئی بھی چیز تھوکے گے یہ چاٹ لیتے ہیں. یہ تو اس سے بھی آگے میں کیا اب آپ کا دل خراب کروں گا. جو مولانا صاحب کو ڈیزل کرتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, دشمنیوں پہ اتنے آگے گزر گئے تھے, بکواس کرنے میں اتنے آگے نکل گئے تھے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. پر مولانا صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ جو ان کا وہ اسد کیسر, کیا اس کا نام ہے, کیسر جو ہے وہ اسپیکر جو تھا, وہ جناب جی یہاں پہ بیٹھ کے کچھ اس کا انٹرویو دے رہا ہے. تو اس میں آپ ذرا سن کے تھوڑا انجوائے تو کریں. دیکھو سی کہ یہ کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. گرگٹ ہے یہ گرگٹ کی باتیں سنیں. کیا آپ کو خان صاحب نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کے ملیں؟ ہاں بالکل, میں نے نہیں کہا, خان صاحب نے مجھے کہا. آپ حیران نہیں ہوئے؟ میں بالکل حیران ہو گیا. میں جب ادھر گیا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ملنا ہے, اس کو ملو. آپ کو حیرت ہوئی؟ ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ وہ ہے. تو خان صاحب تو لانچن اس پہ دیکھ رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے بتایا کہ خان صاحب کو نمائندہ بن کے ان کی ماں کے اوپر آپ کے پاس آئے ہوں تو ان کے کیا الفاظ تھے؟ ویلکم کیا انہوں نے؟ اس نے ویلکم کیا, بہت اپریشیٹ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد مولانا نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہمارے خلاف, یعنی کہ آئندہ کوئی مولانا صاحب کو ڈیزل نہیں کہے گا. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ سکتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ملک ایک ڈفرینٹ سچویشن میں ہے. کیا آپ نے یہ جملہ درست ثابت کر کے نہیں دکھایا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے؟ سیاسی دشمن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہم نے اس ملک کی لارجر انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. اگر ایک کرنل آپ کی پوری پارلیمنٹ کو کنٹرول کرے تو وہ پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ تو کل محمود خان اچکزئی اور آپ مل کے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, الائنس ہو سکتا ہے. اس وقت قبل وقت ہے, وہ اس وقت دیکھا جائے گا.
ऐमन वली खान से ये उम्मीद थी, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। उनको साथ चलाना चाहते हैं? नहीं, बेसिकली मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, मैं उसके साथ चलाने की हमने कोई अभी इसको डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो अख्तियार करूँ। जब इमरान खान साहब जेल से बैठ के मुल्क के सीपा सलार आर्मी चीफ का नाम लेके कहे हैं कि अगर मेरी बेगम को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं, इमरान खान ने जो बात की है वो ठीक ही बात की होगी, मैं इसको किसी को निगेट कर सकता हूँ। लेकिन आप पता है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है तो वो तो हर एक चाहता है कि जो कुछ हो रहा है इसमें किसी का क्या किरदार है। हुकूमत कब तक चलेगी ये मौजूदा? मुझे तो आइंदा 6 महीने भी ज्यादा नहीं चल सकती। मैं जो सिचुएशन है उसका बड़ा बुरा हाल है। खान साहब जेल में है, हर साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल में गया, ये आखिर कब और ऐसे क्यों होता है? ये बहुत अफसोस है कि जो भी पॉलिटिशियन तो जेल में जाते हैं, बाकी सारे लोग फरिश्ते हैं। ये कौन ऐसे करता है? बस जो भी ये सिस्टम में फ्लॉज है हमारे मुल्क में, जो है ना, जब आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, जब आइन जो है ना कागज का एक टुकड़ा होगा, और जब आइन जो है ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 6 जमाती इत्तेहाद जो बना, क्या कर लेंगे ये करके आप? देखो, ये हमने हमारे तो ऊपर तो जद्दोजहद है ना, काम तो अलग ही करना है। जी तो मेरे दोस्तों, आपने ये भी सुन लिया कैसे कैसे थूक चाट लोग हैं और कैसे कैसे इनके ख्यालात हैं पाकिस्तान के लिए, और इनके जो हमायती हैं, इनके हवारी। अब अंदाजा करें कि ऐसे मुल्क दुश्मनों की जो बंदा हमायत करे और पाकिस्तान की रियासत तनहा भी ले और पाकिस्तान के अगेंस्ट चलने वालों को साथ भी दे, दुनिया में कैसे ऐसे हो सकता है? दुनिया में हो सकता है किसी ने 9 मई किया हो और उसके बाद धड़ल्ले से कह के खड़े होकर कहा हो कि अगर मुझे अरेस्ट करेंगे इससे बड़ा भी एहतजाज होगा, इससे ज्यादा भी आएगा, वो आपको आएगा, लोग ज्यादा एहतजाज करेंगे। कोई कभी हो सकता है? और बाद में मुकर जाएं कि जी हमने तो कहा ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे काम यहाँ पे हो रहे हैं, पर अल्लाह बेहतर जानता है क्या करेंगे। बहरहाल दोस्तों, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज़।